ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله وباليوم الآخر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کا احسان کہ پروردگار نے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں شریک ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یہ مبارک اور مقدس جلسہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے بیک وقت دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو اس کی ہے خواجہ خواجگان، عطا رسول، نائب رسول، غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری حسنی حسینی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، اور دوسری عظیم نسبت ہے اللہ کے گھر سے۔ اور اتفاق دیکھیے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہمارا جلسہ بھی ہو رہا ہے ان دو ہستیوں کے بیچ میں، یعنی ادھر خواجہ ہیں اور ادھر اللہ کا گھر ہے، اور بیچ میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے اس سے بڑھ کر کے اور فضل کیا ہوگا، کرم کیا ہوگا۔ یعنی دونوں طرف سے فیض کی برسات ہو رہی ہے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے، اور ایک حساب سے اگر دیکھیں تو دونوں طرف سے ایک صدا آ رہی ہے، صدا، یعنی ادھر سے بھی صدا ہے اور ادھر سے بھی صدا ہے کہ خوش نصیب کو موقع ملا ہے، سنوار لو اپنی قسمتیں، سنوار لو اپنی آخرت۔ اور یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، یہ نصیب والوں ہی کو میسر آتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ اور چونکہ مسجد میری نظر کے سامنے تھی اس لیے میں نے آیت وہی پڑھ لی، انما یامر مساجد اللہ، مسجد آباد اور تعمیر کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے گھر، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ انما یامر مساجد اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مساجد کو تعمیر کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، وہی جس کا ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ۔ الحمدللہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب کا ایمان اللہ پہ اور آخرت پہ۔ تو اب چاہیے یہ کہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ آج کا یہ ہمارا جلسہ مثالی جلسہ بن جائے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں اس جلسے کے جلسہ پورا ہوتے ہی دنیا بھر میں تذکرے ہوں گے، اور جلسہ ختم ہوتے ہی لوگ پوچھیں گے کیا ہوا۔ لوگوں کی عادت ہے، سب سن چکے ہیں کہ یہ جلسہ کس لیے رکھا گیا ہے، تو جلسہ ختم ہوتے ہی لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، اور اسی کیا ہوا کے پیچھے یہ بھی پوچھیں گے کتنا ہوا۔ پوری دنیا میں پوچھیں گے کہ اتنی شان سے جلسہ رکھا تھا، اور اس میں دور دور سے جہاں خطبہ ثنا خانوں کو بلایا گیا تھا، وہاں ایک ایسی ہستی کو بھی دعوت دی تھی کہ جو قدم رنجا فرمائیں تو بگڑے کام بن جائیں۔ یہ گلزار اشرفیت، شہزادہ مخدوم سمنا آپ کی بستی میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں، اور ان قریب وہ اس اسٹیج پر الحمدللہ تشریف لائیں گے۔ اب ان کا یہاں تشریف لانا اور اس کے بعد بھی اگر جس مقصد کے لیے جلسے کو رکھا گیا ہے اسے کامیابی نہ ملے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ یعنی آج ہمیں اس جلسے میں ایسی قربانی پیش کرنی ہے کہ جو مثالی بن جائے، اور مثالی صاحب دیکھو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، مثالی بنانے کے لیے ایک تو ہے دینا اور ایک ہے لٹانا، دو الگ ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ جب جب میرے آقا نے فرمایا دو تو صحابہ نے دیا ہے، کسی نے آدھا اور جس کے پاس جو تھا دیا ہے۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا کہ آج مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور یار غار صدیق اکبر پورا لائے تھے۔ اب میں صرف ادباً عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ چیز جو ہے نا یہ اس کا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں یہ الفاظوں کا جامع پانا، کیونکہ فاروق اعظم کی شان زبردست شان ہے،
فاروق اعظم نے آدھا دیا تھا اور صدیق اکبر نے گھر لٹایا تھا۔ یہ دینا اور لٹانا، اور قرآن مجید میں ان دونوں پر جو انعام ہوا وہ یہ ہے کہ جس نے دیا اس سے رب راضی ہوا، اور جس نے لٹایا اس پہ رب کا سلام آیا۔ جس نے لٹایا اس پہ رب کا سلام آیا۔ اب آپ جانیں، اگر دیں تو بھی آپ کی مرضی اور لٹا دیں تو بھی آپ کی مرضی۔ دیں گے تو رب راضی ہوگا، اور لٹا دیں گے تو قسم رب کی جھوم کے رحمتیں برسیں گی۔ اور بزرگوں نے بتایا ہے، تجربہ ہے، اللہ کے گھر کے لیے اگر کوئی یہاں جیب خالی کر کے جاتا ہے تو یہاں اگر اس نے خالی بھی کر دیا ہے تو رب عمر بھر اس کے جیب کو خالی رہنے نہیں دے۔ اور اگر ماننے میں نہ آئے تو یقین سے تجربہ کر کے دیکھ لیں، یعنی یہاں کر دیں خالی، پھر اس جیب کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی رہنے ہی نہیں دے گا۔ صدقہ مصطفیٰ کا، صدقہ اولیاء کا۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، چونکہ محفل ہی ایسی ہے نا، اس لیے میں اسی حساب سے گفتگو کر رہا ہوں ادب کے ساتھ۔ اگر میں آپ حضرات سے یہ سوال پوچھوں کہ یہ جو اللہ کے دن ہیں نا، دن، ان دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا؟ کتنا زبردست سوال ہے بھئی۔ دن ہے، ہفتے میں 7 دن ہیں، اور پھر یہ مہینہ، سال، ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ مہینہ، سال، یہ دن ہے، دن۔ تو میں نے سوال کیا ان دنوں میں بڑا دن کون سا؟ تو یقیناً اس کا جواب آپ اور ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں نا بڑے دن آتے ہیں، عیدین، کیا یہ دن بڑے نہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ کئی دن آتے ہیں، کئی راتیں آتی ہیں، لیکن میں رات کی بات نہیں کر رہا ہوں، دن کی بات کر رہا ہوں۔ بڑا دن کون سا؟ آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں اور میں اپنے حساب سے سوال کر رہا ہوں، بڑا دن کون سا؟ اور آپ کے جواب اگر اب نہیں دے رہے لیکن دیں تو بھی درست بھی ہوں گے، غلط نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی دن ہیں نا یہ بڑے ہیں۔ جس بزرگ کا دن آئے، سبحان اللہ، عرس کا دن بڑا ہوا یا نہیں؟ میرے آقا کی میلاد کا دن، سید الشہداء امام عالی مقام کی شہادت کا دن، یہ سال میں آنے والے بڑے دن ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت عرض کر رہا ہوں قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ انسان کی زندگی میں بڑے سے بڑا دن وہ ہے جس میں سب سے زیادہ نیکیاں ہوئی ہوں۔ ہر آدمی نیکی کر رہا ہے، لیکن زندگی میں جس دن اس سے سب سے زیادہ نیکیاں ہوئی، قیامت کے دن اس کے سارے دنوں میں سب سے بڑا دن وہ ہوگا، سب سے بڑا دن۔ اس لیے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، ہر شب شب قدر است اگر قدر دانی۔ یہ رمضان شریف میں جو قدر کی رات آتی ہے لوگ تاک راتوں میں تلاش کرتے ہیں، اور نصیب والوں کو یہ رات مل جاتی ہے، تو بڑی برکت والی رات ہے شب قدر۔ لیکن اس بزرگ نے کہا ڈھونڈو، حکم ہے حدیث پاک کا، ڈھونڈنے سے کوئی انکار نہیں، ضرور ڈھونڈو، ملے گی تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن بزرگ نے فیصلہ کیا کہ فیصلہ یہ ہے کہ ہر رات شب قدر ہے۔ یہ سال میں جتنی راتیں آ رہی ہیں یہ سب شب قدر ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے؟ اس کے لیے جو رات کی قدر جانے، اور جنہیں رات کی کوئی قدر نہیں تو چاہے شب قدر بھی آئی تو ویسے ہی گئی جیسے عام راتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ اگر قدر کریں تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لمحے میں، اس دن میں ہونی چاہیے جس دن میں سب سے زیادہ نیکی ہو، وہی دن بڑا ہے۔ تو میں تو عرض کروں گا ہماری زندگی میں آج کا یہ دن بڑا ہے، آج کا یہ دن بڑا ہے، کیونکہ الحمدللہ صبح سے لے کے اب تک آپ نیکیاں ہی حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا ہوا یا نہیں؟
یہ یہاں جتنے بھی سامعین موجود ہیں خوش نصیب، صبح سے لے کے اب تک یہ جتنا بھی دن بیتا سب نیکی کمانے میں ارادہ کیا ثواب، گھر سے نکلے ثواب، قدم اٹھایا قدم قدم پہ ثواب، محفل میں آ کے بیٹھنے میں ثواب، اور پھر سن رہے ہیں سبحان اللہ یہ پاک اور یہ ایمان افروز نعتیں، ثواب ہی ثواب ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، ثواب ہی ثواب، اور اس کے بعد ہوگا صلاۃ و سلام، ثواب ہی ثواب۔ اب تک تو الحمدللہ ہمارا یہ دن مثالی دن بن گیا، مثالی دن بن گیا۔ خدا کرے یہ دن پورے کا پورا اسی طرح یعنی نیکیوں میں بسر ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ اگر یہ 2 بجے جلسہ ختم ہوا اور اس کے بعد آپ پھر جائیں گے، جب تک لوٹ کے گھر نہیں پہنچیں گے تب تک قدم قدم پہ ثواب، اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اور یہ خصوصیت اس امت کی ہے جو میرے آقا نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی۔ اس امت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ عمل کرے گی کم اور ثواب پائے گی زیادہ، اور زیادہ بھی اتنا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کرم نہیں تو اور کیا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جب فضل فرمائے تو 700 اور اس سے بھی زیادہ کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ آج کا دن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے عطا فرمایا ہے، اور آج نیکی کمانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ آج کے دن میں اس طرح کی کوئی نیکی جو ہے نا وہ اس سے بڑھ بھی نہیں سکتی۔ آج یہی نیکی ہے جو جتنی کما سکے۔ اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی کے جیب میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھوک تیار ہے، ضروری نہیں ہے کہ نکال کے یہاں رکھے، اس میں نام درج کروا دے اور نام وہاں لکھ جائے گا، دینے والوں کے ساتھ لکھا جائے گا، اور اس کا ثواب پھر ڈبل ہوگا، لکھانے کا ثواب پھر جب دیں گے تو دینے کا ثواب، یہ تو اور خوش نصیبی ہے۔ لٹا دیں حضرت، کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جلسے میں آج دعا ایسی ہونے والی ہے کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آل رسول، اور وہ مانگے رسول سے، رسول مانگے خدا سے، رد ہو نہیں سکتی دعا، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ کیونکہ ہم مانگیں یہ مانگنا الگ چیز ہے، اور اگر کوئی شہزادہ رسول اولاد علی فاطمہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہاتھ اٹھا کے مانگے اور نانا کے وسیلے سے مانگے، دعا رد نہیں ہوگی۔ آج رب نے ہمیں وہ لمحے عطا فرمائے ہیں کہ جس میں جو مانگیں گے ہونا چاہیے جائز مانگنا، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ جو مانگیں گے سو پائیں گے انشاءاللہ، جو مانگیں گے سو پائیں گے۔ کیوں نہ پائیں صاحب؟ میں یہ تو سوالات پہ ذرا زور زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ آج کی محفل اسی قسم کی روحانیت والی ہے صاحب، یہ محفل آج روحانیت والی ہے، روحانیت والی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، پھر میں ایک سوال کر رہا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ اسی سوال جواب ہی میں سلسلہ چلتا رہے۔ الحمدللہ میرا سوال یہ ہے آپ حضرات سے، یعنی یہ جو آپ سبحان اللہ عاشقان خواجہ یہ سب غریب نواز کے دیوانے بیٹھے ہیں، غریب نواز کے دیوانے بیٹھے۔ سوال کر کے پھر ایک بات عرض کروں گا، پہلے سوال جواب سن لیں، اور یہ سوال میرا حقیقت پہ مبنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں، آپ کو، ان کو، ان کو، اور ادھر جو حضرات ہیں یا جو باہر کھڑے ہیں، آج ان سب کو یہاں بلایا کس نے؟ یہ میرا سوال ہے، ذرا سنبھل کر کے جواب دیں۔ مجھے، آپ کو، ان کو، ان کو یہاں بلایا کس نے؟ آپ کہیں گے منتظمین نے، غلط ہے۔ آپ کہیں گے گاؤں والوں نے، غلط ہے۔
اگر کہیں سیدھاڑا بارائی والوں نے غلط ہے، رادھنپور والوں نے، کسی نے نہیں، بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں، مجھے اور آپ کو آج اگر بلایا ہے تو خدا کے گھر نے بلایا ہے، خدا کے گھر نے بلایا ہے۔ اور خدا کا گھر تو دن میں 5 بار بلاتا ہے، لیکن وہاں بلاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے یہاں نہیں بلایا۔ نماز کے لیے کیا ہماری بستی میں مسجدیں نہیں تھی؟ کہیں بستی میں مسجد ہے۔ آج اس مسجد نے، خدا کے اس گھر نے ہمیں یہاں پر بلایا ہے، بلایا کہ آؤ مصطفیٰ کے غلاموں ذرا ادھر آؤ، اللہ کے بندو ذرا کام کاج چھوڑ کے ادھر آؤ، اس بستی میں آؤ۔ کون بلا رہا؟ اللہ کا گھر۔ اور پھر جب آئے اور آ کر کے جب ادب سے زیارت کی اور پوچھا کہ اللہ کے گھر بلایا کس لیے ہے، تو وہ گھر پکار کے کہے گا میرا حال تو دیکھو، نہیں کہے گا۔ یعنی آنے والوں سے اللہ کا گھر نہیں کہے گا کہ ذرا اپنے گھر بھی دیکھو اور میرا حال دیکھو، میرا حال دیکھو، میرا جسم دیکھو، اور پھر میرے جسم پر لباس ہے یا نہیں ذرا دیکھو، اور یہ بھی دیکھو کہ عرش اور نیچے فرش۔ اب اندازہ فرمائیں، آج اللہ کے گھر نے ہم سب کو بلایا اس لیے ہے تاکہ اس گھر کے بلاوے پر اس سے آج آنکھ بند کر کے اور اس سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اب وقت نہیں گزرے گا کہ یہ گھر اس حال میں نہیں بلکہ رونقوں سے مالا مال اور مکمل تیار نظر آئے گا۔ اور اگر ہم سب چاہیں نا تو کوئی مشکل نہیں۔ آج لاکھوں کے گھر اکیلا آدمی بنا لیتا ہے، لاکھوں کا گھر ایک آدمی بنا لیتا ہے کہ نہیں؟ بھئی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج جو گھر بن رہے ہیں نا، گھر یہ کوئی لاکھ والے نہیں ہیں۔ آج لاکھ میں جسے ہم کہتے ہیں اوڑی، یہ یہاں کی زبان ہے، 1 لاکھ میں ایک معمولی اوڑی بھی نہیں بنتی، اور پھر فیسیلیٹی والے گھر کوئی لاکھ میں بنیں گے، لاکھوں میں۔ لیکن یہ لاکھوں میں گھر بنانے والا ایک، لاکھوں کا گھر بنایا کس نے؟ ایک نے۔ اور الحمدللہ اس محفل میں ایسے ضرور موجود ہیں، میں پہچانوں یا نہ پہچانوں، لیکن ہر محفل میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں وہ بھی ہوں گے جن کی لاکھ والی اوڑی ہے، اور یہاں وہ بھی ہوں گے جن کے لاکھوں والے محل ہیں۔ ایک آدمی لاکھوں والا محل بنا سکتا ہے تو یہ سینکڑوں مل کے مسجد کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ صرف اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے، اور اگر ہمت آ جائے، رب توفیق دے، تو کام ایک ہی دن کا ہے، ایک دن کا ہے۔ اس اللہ کے گھر کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ ایک دن میں سب جٹا لیں، لیکن جٹائیں گے کیسے؟ ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں اکیلا نہیں، 2 اور کو لاؤں گا، میں بھی دوں گا، 2 اور سے دلاؤں گا، ہو جائیں گے یعنی 2 گنا زیادہ۔ اور کسی کو رب توفیق دے وہ یہ کہے کہ 5 اور لے آؤں گا۔ جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں، میں، یہ علماء، آپ سامعین، اللہ کا گھر بنانا ہے، کتنی دیر لگے گی؟ ابھی تو جو مدد کریں رب کی توفیق سے کریں، لیکن ذرا سوچ کے یہ تہیہ کر لیں کہ کیوں نہ اس نیک کام میں ان کو بھی شریک کیا جائے جو یہاں آئے نہیں۔ ایک آدمی یہ ارادہ کر لے، پھر چاہے 2 کا، چاہے 4 کا، چاہے 10 کا، کہ 10 آدمی کو میں تیار کروں گا، پھر وہ دیں چاہے جتنا دیں، اس کی کوئی قید نہیں لگا رہا ہوں میں۔ اگر کوئی 10 دے 2 بھی لے لیں، 10,000 دے تو بھی لے لیں، اور اگر کوئی ہو دیوانہ اور ہے اس کو رب نے نوازا، اور اگر کوئی 10 لاکھ دے تو بھی لے لیں۔ آج کے دن میں رقم پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، آج کے دن میں
آج کے دن میں ہر آدمی یہ تہیہ کر لے اللہ کے گھر کو چند دنوں میں ایسا بنانا ہے اس علاقے میں اس جیسا اللہ کا گھر نہ ہو اور اس میں کوئی کمی نہ رہے، اور دور سے لوگ دیکھنے آئیں کہ جلسہ ہوا تھا تو اثر یہ رہا۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا، اتنے بھی اگر ہمت کر لیں تو ہمیں اور کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، آئیں یا نہ آئیں، اور یہ بھی کافی ہو جائیں، کیونکہ یہ اس امت پر اللہ کا بڑا کرم ہے، برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بالکل دیکھیں حضرت تشریف لے آئے، اب آپ ان کا کھڑے ہو کر کے استقبال کریں، نعرے تکبیر لگائیں، زیارت بھی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سلطان العلماء، حضور سلطان العلماء حضرت سید محمد شاہ بابو قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد مخدوم سمنہ، اولاد مخدوم سمنہ، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، جشن تعمیر مسجد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ جیئں تا پیریں اوان جی بھی فرمائش ہوئی ہیر آقان جو بھی حکم تھے، لہذا موں پہنجی وات کی تبدیل کیو موٹی آئیس ان زبان ڈان جن جی اوان جی فرمائش ہوئی، پر ان جی ابتدا کندس اسان جی آقان جو شکر ادا کندے۔ اسان کے انتظار ہو بھلے پیا اچن اسان جیڑا فقیر صبح کھان کرے ہن وقت تائیں ہیندا رہیا، پر جسم ہو انہا جان آئی کون ہے، جسم ہو جان آئی کون۔ ہاں اوان الحمدللہ پہنجی ان سر جے اکھن سے ڈسو پیا تے جان اچی وئی۔ ہاں اسان جو جلسو بے جان کون ہے، اے مانو ڈسندا تے جنے انہا جان کون ہوئی تڈیں ہی حال ہو، انہا جلسے میں جان ہی کون ہوئی تڈیں ہی حال ہو، ہاں تے اچی وئی جان، تپو جڑیں اچے جان تڑیں تھیندا جاندار، ہاں جلسو بھی جاندار اے جلسے جو کم بھی جاندار، ہن جلسے ہن اسٹیج متے ہاں جے کی اواں منظر ڈسندا سو بے جان کون ہوندو، وہ بھی ہوندو جاندار۔ پر آؤں جے کہ اسان جا آقا آیا انہن جو استقبال ہن بند سے کریا، آیا آس تھیا سمجھن ہوئے سمجھن، باقی بیان کے کا بھی خبر کون پوندی۔ مکھے مکمل یقین آئے تے سمجھن وارو ہکڑو بھی کونے، ہکڑو بھی کونے۔ اے جے کنے کو ہوجے تا آؤں تو پڑھا بیت، اے ان مجھا کو یہ چاہے تو سمجھی ویسے آؤں صرف بیت پڑھا تو شاہ بھٹائی جو، شاہ بھٹائی جنے ہیڑا اچن انہن لا چاہیو آئے، آیا آس تھیا میں بارو چا پمبھور میں، آیا آس تھیا میں بارو چا پمبھور میں، پسی پہر پنوں جی نوہ سے نین ٹھریا میں، گوندر وسریام سکھن شاخوں مکیوں۔ جے کنے سمجھو آنے تو وجد اچھی ونیا، وجد آئیو ہی کون۔
इन मुंहिंजा मालूम थियो ॻाल्हि सम्झ में कोन आई पर अॼुकल्ह जलसनि में सम्झण वारी ॻाल्हि आहे कोन के का बि अवां ज़बान ॻाल्हायो भले कहिड़ी बि हुजे उर्दू हुजे अरबी हुजे फारसी हुजे सिंधी हुजे का बि ज़बान गुजराती खणी गुजराती हुजे मारवाड़ी हुजे कंहिं बि ज़बान में जेकॾहिं को ॻाल्हाए पियो ऐं साम्हूं वेठल चूं सम्झी वियासूं आऊं कोन मञींदुसि न भले पंहिंजी मादरी ज़बान पियो ॻाल्हाए पर कोन सम्झा अवां चवंदा मादरी ज़बान असीं आहियूं गुजराती तकरीर पई थिए गुजराती में सम्झंदासूं कीअं कोन आऊं चवंदुसि कोन सम्झा ऐं पोइ जेकॾहिं मूंखां को दलील पुछे त चवंदुसि जेकॾहिं सम्झो आहे त मस्जिद जो ही हाल कोन हुजे हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोन सम्झा जेकॾहिं सम्झो हा त मुंहुं मुबारक जो बि हाल ही कोन हुजे हा कोन सम्झा जेकॾहिं सम्झो हा त लिबास जो बि हाल ही कोन हुजे हा कोन सम्झा जेकॾहिं सम्झो हा त मस्जिदूं हीअं मरसिया कोन पढ़नि हा मस्जिदुनि में कदम रखण जी जाइ बि कोन मिले हा जॾहिं कोन सम्झा सुभान अल्लाह वाह 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 बहुत सम्झासीं बेशक ज़बान का बि हुजे पर जेकॾहिं माण्हू सम्झे त सम्झण ॿी ॻाल्हि आहे हिते त साहिबु सिर्फ़ु कन जो चस्को मज़ा अची विया अहिड़ी तकरीर कयां जो मज़ा अची विया हाणे इन मज़े खे अॼु ताईं न को सम्झो ऐं न क़यामत ताईं सम्झी त इहो मज़ो कहिड़ी शइ आहे ख़ैर अॼु जंहिं मक़सद जे लाइ हिन महफ़िल पाक खे मुनाक़िद कयो वियो हिन खां पहिरीं मूं सभु उन ई मौज़ू ते अर्ज़ु पे कयो जेकी कुझु अर्ज़ु पे कयो त असांखे अॼु दावत ॾिनी आहे अलाह जे घर मस्जिद ऐं दावत ॾिनी अथसि त अची मूंखे ॾिसो मुंहिंजे दरनि खे ॾिसो दरवाज़नि खे ॾिसो फर्श खे ॾिसो मीनार खे ॾिसो मिंबर खे ॾिसो अवां पंहिंजे अखियुनि से अची ॾिसो ऐं पोइ जेकॾहिं अवां जो ईमान अव्हांखे इन ॻाल्हि मथे जेकॾहिं जोश ॾियारे त पोइ ज़रा मुंहिंजे हिन हाल खे बदिलाए हाल उहो करियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह त अहिड़ो वक़्तु वरी कोन मिलंदो चूंकि आयत मुक़दसा पढ़ियमि ऐं हाणे आऊं ॿियो कुझु अव्हांखे नसीहत करण जी हाणे मूं में हिमत कोन्हे पहिरीं हुई ॾिसो पहिरीं मूं में हिम्मत हुई मूं नसीहत पे कई हाणे नसीहत वारी मूं वारी हिम्मत थी पूरी एॾी हिम्मत हिन ग़रीब मिस्कीन कमज़ोर में किथे न नसीहतूं हाणे सिर्फ़ु ज़ियारतूं कंदियूं पोइ ज़ियारत अव्हां वारी न माण्हू भुलिजो वञनि करियूं छा ऐं असां वारी गुजरात में तीजे खे चूं ज़ियारत ऐं मूं नालो वरितो ज़ियारत अॼु ज़ियारत आहे कोन ही ज़ियारत पियो करे उहा ज़ियारत वरी ॿी ही ज़ियारत वरी ॿी इहा हिन ज़ियारत खे चूं दीदार 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 हिन ज़ियारत जो नालो दीदार आहे ऐं जॾहिं दिलबर जो दीदार थिए न त उहो ॾींहुं ईद खां बि सुभान अल्लाह अॼु सजण मूं ईद कई जॾहिं यार जा दीदार थिया वाह सुभान अल्लाह सुभान हाणे मञंदा या न अॼु असां वटि ईद खां बि वॾो ॾींहुं वाह वाह ईद खां बि वॾो ॾींहुं ईद जे ॾींहुं आलिम ज़रूरु ॾिसूं था ईद जे ॾींहुं ख़तीब ज़रूरु ॾिसूं था पर अॼु ईद खां बि वॾो ॾींहुं आहे जो अॼु असांखे अलाह उहा तौफ़ीक़ बख़्शी अखियुनि खे जंहिंजे दीदार जो इंतज़ार हो असांखे उन मुर्शिद जो दीदार नसीब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तॾहिं उन चयो अॼु सजण मूं ईद कई जॾहिं यार जा दीदार थिया यार जा दीदार थिया दिलदार जा दीदार थिया अल्हम्दुलिल्लाह त नसीहत बि थी वई ऐं कुर्बानी ॾियण वारनि पंहिंजे हिसाब सां कुर्बानी बि ॾिनी अञा बि ॾींदा वक़्तु त अञा हाणे थो अचे ॾियण वारो वक़्तु अञा हाणे अचे थो जी 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 ही त जीअं मींहं खां मांद छंडा वाह 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 छंडा बिल्कुलु हक़ीक़त अर्ज़ु करियां हिन खां पहिरीं अवां जेकी ॾिठो सो मींहं खां मांद हल्की हल्की बूंद वसे जंहिंखे असीं चऊं छंडा छंडा पंहिंजी सिंधी ज़बान में चऊं छंडा छंडा त मींहं बाद में ईंदो छंडा पहिरीं जी छंडा पहिरीं एतिरी वक़्तु सिर्फ़ु छंडा ई हुआ छंडा हुआ मींहं हाणे वसंदा वाह वाह इंशाअल्लाह वसंदा हिन में को बि शक कोन्हे ऐं जॾहिं मींहं वसंदा तॾहिं मलीर बि थी वेंदा वाह ॾिसो ही कहिड़ो लफ़्ज़ मूं वरितो सुभाणे मलीर वाह मींहं वसन तॾहिं मुल्क मलीर थी मुल्क मलीर थी वञे असांखे घुर्जे इहो थो त ख़ुदा करे मुल्क मलीर थी वञे वाह 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 अल्लाह करे मुल्क मलीर थी वञे मलीर थी वञे हाणे आऊं आयत मुक़दसा जेका पढ़ियमि उन मथे ॿ चारि ॻाल्हियूं अर्ज़ु कंदो हलां सिर्फ़ु ॿ चारि ॻाल्हियूं
12 तक जो है 12 थी अञा 10 मिंट ॻाल्हाए हज़रत जो हुकुम आहे कॾहिं हाणे जेका बि ॻाल्हि अर्ज़ु कंदुसि सा यानी मुख़्तसर कंदे मुख़्तसर जी माना थिए थी ॻाल्हि टिकी अर्ज़ु कंदुसि ॿी चई लफ़्ज़नि या जुमलनि में ही कमु करे ई कोन्हे हिन जी रखणु ज़रूरत ई कोन्हे 2-4 ॻाल्हियूं ऐं से बि इन उम्मीद मथे त अवां सम्झंदा अलाह तौफ़ीक़ ॾे न सम्झंदा त सवाबु केॾांहुं कोन वेंदो फिक्र मता करियो सम्झासूं त अल्हम्दुलिल्लाह न सम्झासूं त बि सवाबु केॾांहुं कोन वेंदो बेशक सवाबु मिलंदो दुनिया में असां जूं जेतिरियूं बि ज़रूरतूं आहिनि हिकिड़े हयात ऐं ज़िंदा माण्हू जूं जेतिरियूं बि ज़रूरतूं आहिनि हिकिड़े मोमिन ॿिन्ही जहान जे सरदार जे आशिक़ ऐं दीवाने जी तमामु ज़रूरतुनि खां पहिरीं ज़रूरत मस्जिद आहे अवां फ़हरिस्त बनायो पंहिंजी ज़रूरत जी घर असांजी ज़रूरत लिबास असांजी ज़रूरत खाइण पीअण असांजी ज़रूरत असबाब मईशत असांजी ज़रूरत कमकार दुनिया जा असांजी ज़रूरत कारोबार असांजी ज़रूरत नंढियूं वॾियूं बेशुमार ज़रूरतूं पर हिकिड़े मोमिन खां जेकॾहिं पुछो इन्ही तमामु ज़रूरतुनि में सभ खां अव्वल पहिरीं ज़रूरत कहिड़ी शइ जेकॾहिं ज़रो बि इल्मु हूंदो त उहो जवाबु इहो ॾींदो त घर बाद में कारोबार बाद में कमकार बाद में दुनिया जा सभु कारोबार बाद में हिकिड़े मोमिन जे लाइ सभिनी खां पहिरीं अगरि का शइ ज़रूरी आहे त उन ज़रूरी शइ जो नालो अल्लाह जो घर मस्जिद सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान पहिरीं मस्जिद पोइ ॿिया सभु कम पहिरीं इन मथे जेसी अमल हो न तेसी ही ॾुखियो कोन थियो ऐं जॾहिं छॾियाई इनखे ऐं अवलियत ॾिनाई पंहिंजे घर खे तॾहिं पंहिंजो घर भले राज़ी थिए ही घर रुठो चई हा आबाद थी ॾिस त ॾिसां अॼु ताईं कोन थिया अरब पति त थी विया पर आबाद कोन थिया दिलि ईअं पिया सड़नि ऐं ईअं पिया बेक़रार थियनि छो त जंहिं घर खे आबाद करणो हो उनखे छॾे ऐं पंहिंजे घर खे आबाद कयईं छॾ पंहिंजे घर खे इहो घर अॼु कमु कोन ईंदो सुभाउ बि कमु कोन ईंदो आबाद करणो हुजे त जी अल्लाह जे घर खे आबाद कर ऐं क़ुरान मजीद हदीस पाक मञा साबित करियां ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जे फरमूदात मञा साबित करियां अहादीस करीमा मञा साबित करियां नबियनि जे सरदार जे किरदार वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान पहिरीं घर कोन्हे पहिरीं मस्जिद मस्जिद बेशक सभिनी खे ख़बर आहे ॿिन्ही जहाननि जा सरदार जॾहिं हिजरत करे मके मदीना मुनवरा पे विया वॾो मशहूरु वाक़ियो आहे अवां में जोश ॾिसजे ई कोंदो ही ॿ-4 उहे बि उॾनि पिया वरी हेॾां पिया उॾनि हेॾां न होॾां हीअं हेॾां वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॿिन्ही जहाननि जा सरदार हिजरत करे विया मदीने पाक सभिनी खे ख़बर मदीने शरीफ़ खां कुझु परे हिकिड़ो मक़ाम जंहिंजो नालो कुबा रहणो हो 15-16 ॾींहं जी जी 15 वञणो हो पाक मदीने हिते हमेशा न वञणो आहे मदीने कुझु अरसे कुझु वक़फ़े जे लाइ ॿिन्ही जहाननि जा सरदार रुकिया आहिनि कुबा में जी कहिड़ो कमु कयूं कमु कहिड़ो कयो ख़बर कोन्हे छा अल्लाह अकबर त पोइ ही खामखा हेॾो जोश ऐं जज़्बो एतिरी बि ख़बर कोन्हे त पोइ हाणे इहा ख़बर पवे कीअं जी जी ॿिन्ही जहाननि जे सरदार उते ॿियो कुझु बि कोन कयो रहणो बि कोन्हे वञणो अॻिते आहे तॾहिं बि उते मस्जिद खे ठाहियो सुभान अल्लाह बेशक जंहिं मस्जिद जो नालो आहे मस्जिद कुबा बेशक ऐं उनखे इहा फज़ीलत हासिल आहे त मस्जिद नबवी मंझां वञे ऐं मस्जिद कुबा में 2 रकातूं नफ़िल पढ़े अल्लाह ताला उनखे उम्रे जो बेशक सुभान अल्लाह बेशक इहा पहिरीं मस्जिद इन अव्वल मस्जिद बुनिया या पहिरीं मस्जिद ॿिन्ही जहाननि जे सरदार इते मस्जिद बनाए क़यामत ताईं ईंदड़ पंहिंजी उम्मती खे इहो सबक़ ॾिनो त जिथे बि वञे पहिरीं मस्जिद वाह बेशक इते इनखे रहण ॾियो उतां पोइ ॿिन्ही जहान जा सरदार विया मदीने पाक
हाणे हिते ई रहणो आहे त माण्हू खे रहण जे लाइ घर घुरिजे या न घर बेशक तॾहिं थींदा हुआ हुजरा ॿियो कुझु कोन हुजरा ऐं उन हुजरनि जी जेका डेग ऐं उन जी जेका चौड़ाई लंबाई ऊंचाई इन जो ज़िक्र कजे त माण्हू सम्झी बि कोन हैत जी ॻाल्हि आहे हुजरा पाण मस्जिद नबवी यानी मदीने शरीफ़ में विया आहिनि त पंहिंजो घर हुजरा उन्हनि जी फिक्र कोन कई अथनि ॿिन्ही जहाननि जे सरदार पाक मदीने में पहुची पहिरियों कम कयो मस्जिद नबवी बेशक पहिरियों कम मस्जिद नबवी इहो सभु छाजे लाइ इहो एतिरे लाइ हो पंहिंजे ग़ुलाम खे गोया इहो सबक़ पे ॾिनऊं त ऐं ग़ुलाम जिथे बि वञे जिथे बि रहे आबाद रहणो हुजे त तो जी आबादी लाइ ज़मानत हिकिड़ी ज़ात में आहे जंहिंखे चइजे मस्जिद जिथे वञे उते बनाए आबाद रखिजे उहा आबाद हूंदी त तूं आबाद उहा बर्बाद कंदे त तूं बर्बाद पोइ दुनिया जी का बि ताक़त तोखे आबाद करे कोन सघंदी क़ौम मुस्लिम जी आबादी मस्जिद जी आबादी जी मरहूने मिन्नत आहे मशरूत आहे बेशक बेशक क़ौम भले करोड़पति थी वञे लखपति थी वञे जागीरदार थी वञे हुकूमतुनि जी मालिक थी वञे तख़्तो ताज मिलनि धन दौलत मिले दुनियावी असबाब जी का बि कमी न हुजे पर कसम रब जी क़ौम जेकॾहिं मस्जिद खे आबाद न कंदी तेसी क़ौम आबाद थी कोन सघंदी फ़क़ीर हुजनि मिस्कीन हुजनि वटि कुझु बि न हुजे रहण लाइ घर बि न हुजनि पर जेकॾहिं ख़ुदा जो घर आबाद कंदा त अल्लाह उन्हनि खे एॾो सुकून अता फरमाईंदो कि उन जहिड़ो को बि दुनिया ते नज़र कोन्हे सुभान अल्लाह बेशक जी आबादी मस्जिद जी आबादी बेशक ऐं हीअ जेका हींअर बर्बादी थी उनजो सबबु इहो ई आहे अच्छा हाणे ख़ैर हिकिड़ो सवाल वरी कंदो हलां मूं पहिरीं बि सवाल बि कया न हाणे इहो सवाल कंदो हलां जन्नत में वञणो आहे सिर्फ़ 2-4 सर हीअं थिया बाक़ी के अलाए छा थियो कम अज़ कम हीअं त करियो आहे हिन में को ख़र्च असीं ॾिसो असांजो वरी दस्तूर आहे त हथ कोन खणाईंदा आहियूं ऐं हाणे वरी इहो रवाज थियो यानी सभिनी खे चूं हथ मथे खणी हाणे हथ न खणण से को कुझु कम थींदा हथ खणायो माण्हुनि खे हैरान करियो परेशान करियो ॿिया चवनि चओ सुभाणे हा ॾिसो आदत थी मूं चयो कोन मूं मिसाल पे ॾिनी पर अहिड़ी आदत इन ई में रही विया सिर्फ़ इन में रही विया अॻिते कोन वधिया इन से कम कोन थींदा कम करना हुजनि त पोइ दुनिया वारो कम जीअं करियूं था तीअं दीन जो कम करियो बेशक मस्जिद मरसिया खां है कि वो नमाजी न रहे वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे फलसफा तो रह गया तलकीन खिजाली न रही रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न सरकार गरीब नवाज यार आहे औलाद गौसे आज़म रूहे बिलाली हुजे हा त हींअर जेब ख़ाली थी वञनि हा हिते जेब ख़ाली कोन थिया अञा बि फिक्र पई आहे त ॾींदासूं त ईंदो ॿियो किथां ईंदो घर कीअं पुॼंदासूं छॾ इन फिक्र खे जेब में आहिनि उहे बि रब ॾिना लुकाईंदे पोइ बि रब ॾींदो मस्जिद असांजी अवलीन ज़रूरत हिकिड़ी हदीस बरकत लाइ अर्ज़ु करियां तशरीह कोन कंदुसि वॾी ज़बरदस्त ईमान अफ़रोज़ हदीस आहे उनखे आउं सिर्फ़ु बरकत लाइ अर्ज़ु करे अवां खां इजाज़त वठां थो ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी मजलिस ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी मजलिस महफ़िल ऐं ॿिन्ही जहान जे सरदार जी महफ़िल में वेहंदा केरु हुआ इहा ई ख़बर ॿिन्ही जहाननि जा सरदार सम्झो पिया न आका नामदार अञा बि न सम्झो त मदीने जा ताजदार अञा बि न सम्झो त अड़ियनि जा आधार असां ग़मगीननि जा ग़म गुसार शाफ़े रोज़े महशर इमामुल अंबिया हाणे सम्झा या न त हुज़ूर जी दरबार में वेहंदा हुआ सहाबी वेठा आहिनि साहबा जी मजमे में हुजूर तशरीफ़ फरमा हुआ वो थियो छा त हिकिड़ो यहूदी आलिम आयो केरु आयो यहूदी आलिम हिकिड़ो यहूदी आलिम आयो गड़बड़ आहे कोई हलचल घड़ी
भई हुजूर जी बारगाह में हिकिड़ो यहूदी आलिम आयो, हेॾां निहारियो हेॾां। जी जी हाणे आऊं पियो हां से ॻाल्हि करियां, आई हले केॾां, हाणे इहा ॻाल्हि ठहे कीअं, ठहंदी कोन। ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी बारगाह में हिकिड़ो यहूदी आलिम आयो। जी उन आलिम अची अर्ज़ कयो त ऐं अल्लाह जा नबी, इजाज़त हुजे त हिकिड़ी ॻाल्हि पुछां। पाण फरमायूं पुछ, छा थो पुछे? जी जी हाणे उहो सवाल थो पुछे। जी यहूदी आहे पर उनजो यकीन त ॾिसो, ईमान त ॾिसो, आहे यहूदी पर उहो बि हिकिड़ी ॻाल्हि मञे पियो। उन सवाल कहिड़ो पुछियो? उन यहूदी आलिम पुछियो त ऐं अल्लाह जा नबी, मूंखे अवां इहा ख़बर ॾियो त अयुल बिकाई ख़ैर। उन पुछियो त हिन ज़मीन आसमान हिन काइनात में उहा कहिड़ी जाइ जेका सभ खां भली, बल्कि सब खां भली, बेशक हर जाइ खां बहितर उन जाइ जे बारे में, अयुल बिकाए ख़ैर, जाइ भली कहिड़ी। हाणे हुन सवाल पुछियो, उनजो इहो यकीन हो त नबी हूंदो त ॾसे छॾींदो, ऐं जेकॾहिं नबी न हूंदो त ख़बर ई कोन्हे, छो त ॻाल्हि सॼे जग जी आहे, ऐं ॾसंदो उहो जंहिंजी नज़र सॼे जग ते हुजे, बेशक ख़बर कोन्हे। अयुल बिकाए ख़ैर, जगहूं बेशुमार, सारे दुनिया जो मामिलो। उन आज़माइश लाइ पुछियो त ॾिसां जवाब ॾीन था या न। जी जी उन पुछियो त अयुल बिकाए ख़ैर, ॿिन्ही जान जे सरदार लफ़्ज़ फरमायो, हिकिड़ी माना थिए थी, पाण फरमाए असको तो हता यजी जिब्रील, ऐं ॿी माना थिए थी, ॿी आहे हिन जी किरत इहा त फरमायूं उसकुत हता यजी जिब्रील। पाण फरमायो यहूदी माठ कर, जिब्रील पियो अचे। वाह, या मूं माना कई आहे। जी 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 बिल्कुलु दुरुस्त माना कई आहे। महबूबन ॾिठो पियो त जिब्रील अचे पियो। अल्लाह अकबर, फर्श ते वेठा आहिनि, अर्श जूं ख़बरूं पिया ॾियनि। फरमा यहूदी माठ कर, जिब्रील पियो अचे। हता जा जिब्रील, देर ही कोन लगी। जिब्रील खे न वञण में देर लगी न अचण में देरी कोन लगी। पाण फरमायो माठ कर, या फरमायो आऊं माठ तो करियां, जवाब कोन थो ॾियां। जिब्रील अचे पियो, ऐं जिब्रील खां पुछंदासीं। अची वियो जिब्रील। पाण हज़रत जिब्रील खां पुछाऊं त ही आयो आहे यहूदी, मूंखां पुछो अथसि ही जवाब त जाइ भली कहिड़ी, अयुल बिकाए ख़ैर। त पाण फरमायूं जिब्रील इहो हुन मूंखां पुछियो, ऐं मूं चयो जिब्रील पियो अचे, हाणे तूं बि अची वें, हाणे पुछूं था तोखां, इन में हिकमतूं हूंदियूं। पाण फरमाए जिब्रील तोखां था पुछूं, तूं ॿुधाए त भली जाइ कहिड़ी। जिब्रील बि को मामूली शइ थोरी आहे, उन ॾिठो हिकमत हूंदी तॾहिं कोन ॾसियो अथनि, ऐं ॻाल्हि मुंहुं ते टारे छॾी अथनि। हिकमत आहे त जिब्रील बि अदब जो तक़ाज़ो हो। जिब्रील चयो त मुंहिंजा महबूब जंहिंजो जवाब तो न ॾिनूं, जिब्रील जी कहिड़ी मजाल जो उनजो जवाब ॾे। हाणे थोरो इंतज़ार करियो, वञा थो रब वटि, पुछी थो अचां, पोइ अची थो ॿुधायां त दुनिया में भली जाइ। हाणे जिब्रील वरी पियो वञे रब जी बारगाह में। हिते जेकॾहिं जिब्रील जे अचण वञण जो ज़िक्र हुजे को करण वारो त कसम रब जी, ॿुधण वारनि में वजद अची वञे। जिब्रील पियो अचे, जिब्रील पियो वञे, अचे पियो किथां, वेह पियो किथे, वञे पियो केॾां। ही जिब्रील कंहिंजी दरबार जा चकर पियो लॻाए, ही उन जी दरबार जा जंहिंखे ॾिसण खां बिना जिब्रील खे बि सुकून कोन थो अचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न त सिदरा छॾी अचे कोन, ही बार बार पे आयो न, वञे वरी उते मुस्तफ़ा जी यादि अचे, वरी अचे, वरी वेही दीदार करे, वरी वञे पंहिंजी जाइ ते, उते अञा पहुतो ई कोन, वरी यादि आई मुस्तफ़ा जी, आमिना जे लाल जी, वरी अची हाज़िर थियो, या रसूल अल्लाह। इन अच वञ जो हाल हो। इहो जिब्रील जेको आहे, इहो फरिश्तनि जो सरदार आहे, रूहुल अमीन, सैयदुल मलाइका जी शान इहा आहे। रियो रब जी बारगाह में, ऐं मूं चयो न त वापसि ईंदे देरी कोन लॻी, अची वियो हो सवाल जो जवाब खण। त अकुल जो तक़ाज़ो इहो आहे न त जेको जवाब हुजे अची अर्ज़ करे त वियोसि रब जी बारगाह में पुछियमि, ऐं रब ही जवाब ॾिनो। जिब्रील जवाब खे त अञा अर्ज़ ई कोन कयो। उन खां पहिरीं जिब्रील त एॾो राज़ी
एडो राज़ी जिब्रील हदीस पाक जा लफ्ज़ बरकत ला पढ़ंदो अचां जिब्रील वियो मोटी आयो जवाब खणी आयो हिते जवाब जी ॻाल्हि कोन पियो करे ईंदे ई चई या रसूल अल्लाह दनौत मिनल्लाह दनवन मा दनौत कत फरमाई अचां रोज़ पियो वञा रोज़ पियो पर कुर्बान वञा आका आहां जे करम मथां रब जी बारगाह में अॼु जेको मूंखे कुर्ब मिलियो सो कुर्ब कॾहिं मिलियो ई कोन वाह दना कुर्ब दना फतदल्ला वो भी कुर्ब हो ही भी कुर्ब जिब्राइल के फख्र पे थियो चई अज त मूंखे एडो रब जो कुर्ब मिलियो जो एडो कुर्ब कदे मिलियो ही कोन दनौ त मिलंदा है दनवन मां दनौ त इते न बि पढ़ाणो कोने जो कत जी करियूं तरकीब कत रहे पंहिंजी जाइ ते माना पियो करियां माना ही थिए थी त जिब्राइल चो कॾहिं बि एॾो नज़दीक कोन वियोसि कॾहिं बि रब जो एॾो कुर्ब कोन मिलियो हो जेको अॼु मिलियो वाह 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 इहो कुर्ब कीअं मिलियो वाह जिब्रील अमीन खे इहो कुर्ब कीअं मिलियो त जेके राज़दा हुआ न तन जवाब ॾिनो त अॻे जिब्राइल ईंदो हो रब जे हुकुम सां ऐं रब जे हुकुम से आयो हाज़िरी ॾिनाई हलियो वियो पर अॼु ॿिन्ही जहाननि जे सरदार मोकिलियो आहे ऐं जॾहिं मोकिलियल मुस्तफ़ा जो त रब चयो अॼु क़ाइदा टुटा हलियो आहे वाह छो त मुंहिंजे महबूब जो सुभान अल्लाह वाह वाह वञण में फ़र्क़ु आहे के पाण पिया वञनि के मोकिलियल पिया मोकिलियल पिया वञनि आहे या न ऐं जेकॾहिं पाणे वञण ऐं मोकिलियल में फ़र्क़ु सम्झणो हुजे त हिंदुस्तान जी धरती मथे अजमेर वञी ॾिसो सुभान अल्लाह मोकिलियल जो शान इहो आहे जो अॼु बि पिया राज कनि वाह ये मोकिलियल आहिनि तॾहिं त मोकिलियल जी क़दुर बि अहिड़ी थिए थी जिब्रील अमीन चयो त अॼु मूंखे मुस्तफ़ा मोकिलियो तॾहिं अल्लाह ताला जी बारगाह में मूंखे हेॾो कुर्ब मिलियो अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा जे अदब से सैयदुल मलाइका खे जॾहिं हेॾो मक़ाम पियो मिले अब अंदाज़ो करियो जेके महबूबनि जो अदब कनि मोमिननि खे मक़ाम कोन बेशक बेशक ख़ैर जिब्रील अमीन चयो वियो होसि रब जी बारगाह में वॾी पज़ीराई थी अल्लाह ताला करम कया एॾो नज़दीकी मिली वेझड़ाई मिली ऐं पोइ जॾहिं मूं रब जी बारगाह में अर्ज़ु कयो त आऊं आयो आहियां महबूबनि जी दरबार मां उते वेठो आहे हिकिड़ो यहूदियुनि जो आलिम सवाल खणी आयो आहे अयुन बिकाए ख़ैर जाइ भली कहिड़ी हुज़ूर बि जवाबु कोन ॾिनो मूं बि कोन ॾिनो रब तूं ॿुधाए त आऊं वञी वापसि जवाबु ॾियां अल्लाह ताला जवाबु इहो मोकिलियो त वञी महबूबनि खे चओ यानी अयुल बिकाए ख़ैर त जवाब ही वञी ॾे त ख़ैरुल बिकाए मसाजिदहा ये हदीस कुदसी है रब फरमायो दुनिया में जेकॾहिं भले में भली का जाइ आहे त उहा मस्जिद व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।